السلام علیکم۔ عمران کی ایک عجیب سی عادت مجھے لگ چکی تھی۔ میں جب تک عمران کے ساتھ نہ کر لیتی مجھے کہیں بھی چین نہ ملتا تھا۔ یہ سلسلہ تب سے شروع ہوا تھا جب میں کالج میں پڑھا کرتی تھی۔ وہیں پر عمران اور میری محبت کا آغاز ہوا تھا۔ پہلے تو ہم دونوں صرف ایک دوسرے کو دیکھا کرتے تھے، پھر آہستہ آہستہ نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ عمران اور میرے بیچ دوستی ہو گئی، پھر آہستہ آہستہ میں عمران سے ملنے لگی۔ عمران کا ایک دوست اسی شہر میں رہتا تھا، جبکہ عمران ایک چھوٹے سے شہر سے تعلق رکھتا تھا اور اس شہر میں وہ پڑھائی کی خاطر آیا تھا۔ عمران کے دوست کا فلیٹ ہمیشہ خالی رہتا تھا کیونکہ اس کے دوست کی فیملی باہر دوسرے ملک کا رہائش پذیر تھی۔ پہلے دن جب عمران مجھے ملنے کے لیے اس فلیٹ پر لے آیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مگر پھر عمران نے مجھ سے اتنے پیار سے باتیں کی اور بہت سارے وعدے کیے کہ وہ میرا یقین کبھی بھی نہیں توڑے گا، تو میں نے عمران کی بات پر یقین کر لیا اور اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی۔ پہلے تو بات صرف باتوں تک تھی، پھر آہستہ آہستہ ہمارے بیچ دوریاں مٹنے لگیں، کیونکہ ایک لڑکا لڑکی آخر کب تک دوست رہ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک ایسی جگہ جہاں پر ان دونوں کے بیچ تیسرا کوئی بھی موجود نہ ہو۔ میرے ابو ایک سرکاری ملازم تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے دفتر کے کاموں میں مصروف رہتے تھے، جس وجہ سے ان کا مجھ پر کوئی بھی خیال نہ جاتا تھا۔ امی کو بھی یہ یقین تھا کہ میں پڑھائی کرنے کالج جاتی ہوں، مگر پڑھائی میں تو میرا شروع سے ہی دل نہیں لگتا تھا۔ پھر جب میری ملاقات عمران سے ہوئی تو جیسے مجھے پڑھائی سے دوری اختیار کرنے کا ایک بہانہ مل گیا تھا۔ میں گھر سے عبایا پہن کر نکلتی تھی اور کالج میں اتار دیتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ ناز تھا۔ عمران شکل صورت کا بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اس کی اسی شکل صورت سے متاثر ہو کر میں اس کے پیار میں مبتلا ہوئی تھی۔ پھر ایک دن جب عمران نے مجھے ملنے کی آفر کی تو میں نے حامی بھر لی۔ پھر عمران مجھے اپنے دوست کے فلیٹ پر لے آیا۔ یہ فلیٹ بالکل خالی تھا، ایک ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا ہے۔ پھر عمران نے بتایا کہ یہ میرے دوست کا فلیٹ ہے، وہ صبح ہی یہاں سے نکل جاتا ہے، اس کی ایک چابی میرے پاس ہی رہتی ہے۔ پھر عمران اور میں نے کافی سارے باتیں کی۔ عمران کھانے کی بہت ساری چیزیں لے آیا، ہم دونوں نے مل کر وہ کھائیں۔ پھر آہستہ آہستہ بہت دن گزرنے لگے اور ہماری ملاقاتیں بھی مزید طویل ہوتی گئیں۔ پھر ایک دن عمران نے مجھ سے کہا کہ آخر کب تک ہم یوں ہی ملتے رہیں گے اور صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے۔ مجھے عمران کی محبت میں کچھ پتہ نہ چلا کہ میں اس فلیٹ کے بیڈ روم میں عمران کے ساتھ چلی گئی اور ہمارے بیچ شرم و حیا کی ساری دیواریں گر چکی۔ یہ سب کرتے ہوئے مجھے ذرا بھی خوف نہ آیا تھا، کیونکہ میں عمران سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی اور مجھے پکا یقین تھا کہ عمران ہی مجھ سے شادی کرے گا۔ آج نہیں تو کل مجھے عمران کا ہی تو ہونا تھا، تو اس لیے میں اپنی جوانی کے دن برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اور یوں گھٹ گھٹ کر اپنی خواہشات کو دبانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر ہم دونوں نے باری باری شاور لیا۔ اب میں پوری طرح سے عمران کی ہو چکی تھی۔ اب تو اکثر ہی یہی ہونے لگا تھا کہ عمران کالج سے مجھے سیدھا اس فلیٹ پر لے آیا کرتا اور ہم مل کر مستیاں کرتے رہتے تھے، اور پھر شاور لے کر عمران مجھے گھر لے آتا تھا۔ ایک دن جب امی نے میرے بال گیلے دیکھے تو ان کو مجھ پر تھوڑا سا شک ہوا۔ ہم دونوں کو ملتے ہوئے 3 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور وقت کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ عمران کے ساتھ مجھے بہت زیادہ سکون محسوس ہوتا تھا اور میں زندگی کی بہاروں سے لطف اندوز ہوتی تھی۔ مجھے اپنے دونوں جہان عمران میں ہی دکھائی دیتے تھے۔ اب میں کسی صورت عمران سے دوری برداشت نہیں کر پاتی تھی اور شام کے وقت بھی کسی دوست کا بہانہ کر کے عمران کے پاس اس فلیٹ پر چلی جایا کرتی تھی۔ آج جب امی نے میرے گیلے بال دیکھے تو ان کو مجھ پر شک ہونے لگا۔ پھر امی نے مجھے کہا کہ تم نے شاور کہاں پر لیا ہے، تم تو کالج گئی تھی۔ پھر میں نے امی سے بہانہ کر دیا کہ امی راستے میں بہت زیادہ گرمی تھی
तो मैंने सर से पानी की बोतल ली और अपने सर पर थोड़ा सा पानी लगा लिया, जिस वजह से गर्मी की शिद्दत में कमी हो गई थी। फिर अगले दिन मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। जब मैंने इमरान को ये बात बताई कि अब तुम्हें मेरे घर रिश्ता भेज देना चाहिए, तो इमरान के चेहरे का रंग फीका होने लगा था। फिर उसने मुझे कहा कि चलो फ्लैट पर बैठकर बात करते हैं। फिर वो मुझे अपने साथ बाइक पर बिठाकर फ्लैट पर ले आया, तो इमरान का दोस्त हमसे पहले ही फ्लैट पर मौजूद था। हम दोनों सोफे पर बैठ गए। मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस हो रहा था। वो अजीब सी नजरों से मुझे घूरे जा रहा था। मुझे उसकी नजरों से कोफ्त महसूस होने लगी थी। यूं तो मैं हया की सारी हदें पार कर चुकी थी, मगर मैंने सिर्फ इमरान को ही देखा था और इमरान ने मुझे देखा था। मुझे किसी दूसरे शख्स की आदत नहीं थी, इसलिए मुझे इमरान के दोस्त के सामने बहुत अजीब महसूस होने लगा। यूं तो मैं एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। मैंने आज से पहले किसी भी लड़के के साथ ऐसे ताल्लुकात कायम नहीं किए थे, मगर इमरान के साथ पिछले 3 माह से मैं जो कुछ भी करती आ रही थी वो किसी भी शरीफ लड़की के काम नहीं थे। इमरान और मैंने एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया था और अब मैं इमरान के बगैर एक पल भी नहीं रह पा रही थी। इसलिए मैंने इमरान से कह दिया था कि वो मुझसे निकाह कर ले, जिस पर इमरान थोड़ा सा हिचकिचाया था। पहले तो इमरान हर वक्त मुझसे शादी की बातें किया करता था, मगर आज जब हमारे ताल्लुक को 3 माह गुजर गए थे और हमने मियाँ बीवी के सारे ताल्लुकात बना रखे थे और मेरी अम्मी को भी मुझ पर शक होने लगा, तो मैंने इमरान से शादी की बात कर ली और इमरान मुझे फ्लैट पर ले आया। अभी हम चाय पी रहे थे कि इमरान के दोस्त ने इमरान से इशारों इशारों में कोई बात की। मैं चाय की सिप लेने लगी। इमरान ने पहले मेरी तरफ देखा और फिर इशारों में ही अपने दोस्त को कुछ कहा जो मेरी समझ में बिल्कुल भी ना आया था। ना जाने क्यों आज मुझे थोड़ा खौफ महसूस होने लगा था। फिर कुछ ही देर बाद इमरान ने मुझसे कहा कि आज मेरा दोस्त यहाँ है, हम बेडरूम में नहीं चलते, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। इमरान ने आज बगैर हाथ लगाए मुझे घर छोड़ दिया था, जबकि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। मुझे अजीब सी बेचैनी ने आन घेरा था। मुझे इमरान की बहुत ज्यादा याद सता रही थी। फिर मैंने इमरान को कॉल की कि मैं अपनी सहेली का बहाना करके तुमसे मिलने आ रही हूँ। मुझे शिद्दत से तुम्हारी याद सता रही है। इमरान ने आज पहली बार मुझे इतना रूडली जवाब दिया था। फिर जब मैं इमरान के उस फ्लैट पर पहुंची तो उसका दोस्त भी उसके साथ मौजूद था। वो दोनों एक अजीब सी हालत में थे और सिर्फ शॉर्ट से ही पहने हुए थे। वो एक मूवी देख रहे थे। इमरान ने मुझे भी वहीं पर बैठने का इशारा किया। इमरान के दोस्त के साथ वो मूवी देखते हुए मुझे हिचकिचाहट महसूस हो रही थी, तो इमरान ने मुझे तसल्ली दी कि उससे शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, उसे भी तुम अपना दोस्त ही समझो। इमरान की इस बात पर मुझे थोड़ी सी हैरत हुई। फिर मैं वहीं पर बैठ गई। कुछ ही देर बाद इमरान कमरे में चला गया और मुझे इशारा किया कि मेरे साथ आओ। मैं इमरान के साथ चली गई। इमरान ने अंदर से कुंडी लगाई और अपनी डेली रूटीन के मुताबिक इमरान और मैंने एक दूसरे से सुकून हासिल किया। जब इमरान का जी भर गया तो वो उठकर खड़ा हुआ। मुझ में अभी उठने की हिम्मत नहीं थी। फिर कुछ ही देर बाद दोबारा दरवाजा खुला तो मैं डर गई जब इमरान का दोस्त उसी कमरे में दाखिल हुआ, मगर मैं भी इस हालत में नहीं थी कि उठकर अपने कपड़े वगैरह ले लेती। तभी अचानक से वो बेड पर लपका और मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अभी अभी इमरान मेरे साथ करके गया था। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, इमरान को बुलाने लगी, मगर इमरान वापस ना आया और उसका दोस्त बड़ी सख्ती के साथ मेरे साथ वो सब कुछ करने लगा जो अभी इमरान मेरे साथ करके गया। कुछ ही देर बाद फिर से इमरान वापस आया तो मैं रोकर उसके गले लग गई और उससे कहने लगी कि तुम्हारे दोस्त ने मेरे साथ जबरदस्ती ये हरकत की है। तो इमरान मुझे तसल्ली देने लगा कि कुछ नहीं होता, तुम परेशान मत हो, मैंने खुद ही उसे इजाजत दी थी। आखिर को हम कब से उसका फ्लैट इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उसका इतना भी हक नहीं बनता हम पर कि हम उसको राजी करें। मुझे इमरान की इस बात ने अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। इमरान मेरे जरिए अपने दोस्त को राजी कर रहा था ताकि वो उसको उस फ्लैट पर रहने के लिए हामी भर दे। मैं एक अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गई थी। अब इमरान के साथ साथ उसके दोस्त ने भी जी भर के मेरे साथ सब कुछ किया था।
जब मैं घर आई तो मेरी तबीयत बहुत अजीब हो रही थी और मैं आकर सो गई थी। अगले दिन कॉलेज जाने का भी मेरा दिल नहीं कर रहा था। यूं ही 2-3 दिन गुजर गए। इमरान ने मुझे याद नहीं किया। मैंने भी उसे कॉल नहीं की। शाम का वक्त था, मुझे चाय बनाकर अम्मी ने दी और मैं चाय पी रही थी जब इमरान की कॉल आई कि फ्लैट पर आओ। मैं ना चाहते हुए भी उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर फ्लैट पर चली गई। अब इमरान ने जी भर के मुझे हासिल किया। जब उसका दिल भर गया तो उसका दोस्त भी उसी कमरे में आ गया और उसने भी मेरे साथ वही सब कुछ करना शुरू कर दिया। इमरान ने मुझे समझा दिया था कि अगर हम इसे मना करेंगे तो ये हमें फ्लैट पर रहने और मिलने नहीं देगा, इसलिए तुम्हें इसके साथ भी यही सब कुछ करना होगा। फिर रोजाना ही ऐसा होने लगा कि वो दोनों बारी बारी मेरी भूख मिटाते रहे थे और मैं उनकी भूख मिटाती रही। अब मुझे इस चीज की आदत हो गई थी। अगर कभी इमरान अकेला होता तो मुझे उसके साथ बिल्कुल भी मजा ना आता। अब मैं उन दोनों लड़कों की आदी बन चुकी थी। जब तक दोनों को हासिल ना कर लेती तब तक मुझे चैन ना मिल पाता था। अब इमरान भी बहुत ज्यादा खुश होने लगा था और उसका दोस्त भी मेरे साथ बहुत खुश रहने लगा था। अब जब भी ये लोग मुझे फ्लैट पर बुलाते तो मैं अपनी सहेली का बहाना करके उनके पास आ जाती और हम तीनों मिलकर एक दूसरे को खूब तस्कीन देते। जब इमरान थक जाता तो उसका दोस्त आदिल मेरे पास आ जाता और जब आदिल थक जाता तो इमरान मेरे पास होता। नाज़रीन इकराम, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की कहानी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। आप देखने वाले तमाम व्यूअर का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए।